Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students of grade 3. How are you today? Hopefully today you are fine. Well class, today we are going to discuss on chapter 11 with the title Let's Learn About Electronic Communication Device. Well class, before we continue our lesson today, please prepare for your everything. It's like pen, books and others. And here the lesson for you. Let's check it out together. Here we go. Chapter 11. Let's learn about electronic communication device. Bab 11. Ayo kita belajar tentang alat-alat komunikasi elektronik. On this chapter we are going to learn about adjectives, kata sifat, and electronic communication device, dan alat-alat komunikasi elektronik. Well class, for more information about this chapter, let's discuss it together. Here the lesson for you. A. Listening. Listen and practice together. Dengarkanlah dan berlatih bersama. Electronic communication device. Alat komunikasi elektronik. This is a telephone. This is a telephone. Ini adalah sebuah telepon. This telephone is old. This telephone is old. Telepon ini lama atau tua. This is a mobile phone or handphone. This is a mobile phone or handphone. Ini adalah handphone. This is a new mobile phone or handphone. Ini adalah mobile phone atau handphone yang baru. This is a walkie-walkie. This is a walkie-walkie. Ini adalah walkie-walkie. This walkie-talkie is cheap. Oke, diulangi. This is a walkie-talkie. This walkie-talkie is cheap. This is a tablet. This is a tablet. Ini adalah sebuah tablet. This is an expensive tablet. Ini adalah tablet yang mahal. This is a radio. This is a radio. Ini adalah sebuah radio. This radio is good. Radio ini bagus. This is a television. This is a television. Ini adalah sebuah TV. This is a broken television. This is a broken television. Ini adalah sebuah TV yang rusak. Well students, please you learn this again. You learn this again by yourself. Silahkan dipelajari kembali sampai kalian paham. Then we are going to continue for the next lesson. Here it is. B. Speaking. Repeat the dialogue after your teacher. Ulangi dialog tersebut setelah guru kalian, Rika and Salma. Good morning, Miss Salma. Good morning, Miss Salma. Selamat pagi, Ibu Salma. Good morning, Rika. Good morning, Rika. Selamat pagi, Rika. Miss Salma, may I have your phone number? Miss Salma, may I have your phone number? Ibu Salma, bolehkah saya nomor teleponmu? Yes, sir. What is it for? Ya, tentu. What is it for? Untuk apa? My parents need your phone number to be able to communicate with you about the lesson. My parents need your phone number. Orang tuaku memerlukan nomor teleponmu to be able to communicate, agar bisa berkomunikasi with you, dengan Anda, about the lesson, tentang pelajaran. I will give you my mobile phone number then. Saya akan memberikan nomor telepon saya nanti. Thank you, Miss Rika. Nah, ini salah. Thank you, Miss Salma. Terima kasih, Bu Salma. You are welcome, Rika. Sama-sama, Rika.
Well, please practice this conversation by yourself. Then we discuss for the speaking questions. Here it is. Exercise. Answer the question. Jawablah pertanyaan tersebut. Number 1. Who are the person in the dialogue? Who are the person in the dialogue? Siapa orang-orang yang berada di dalam percakapan itu tersebut? 2. When does the dialogue happen? Kapan percakapan tersebut terjadi? What does Rika ask for Miss Salma? What does Rika ask for Miss Salma? Apa yang diminta Rika kepada Ibu Salma? Number 4, why does Rika ask for Miss Salma's phone number? Kenapa Rika meminta nomor telepon Bu Salma? Number 5, what will Miss Salma do after Rika asks for a phone number? What will Miss Salma do after Rika asks for her phone number? Apa yang akan dilakukan Ibu Salma setelah Rika meminta nomor teleponnya? Well, students, please you answer this question according to dialogue. Ditulis soalnya dan jawabannya berdasarkan dialog di atas. Then we continue for the next lesson. Well, class, now continue on page 101. Let us try act it out. Email and social media. Email dan media sosial. Rico, Sari, and Rico. Rico, what is social media? Rico, apa itu sosial media atau media sosial? Social media is a website, an application that enable us to create and share ideas in social networking. Social media adalah website dan aplikasi yang mana bisa digunakan untuk kita menciptakan dan share ide-ide di networking sosial atau di kerjaan tentang berhubungan dengan sosial. What is the use for us? Apa gunanya untuk kita? We can also communicate through social media. Kita juga bisa berkomunikasi melalui sosial media when we don't meet each other, ketika kita tidak saling bertemu dengan yang lain. How if we want to send a letter? Bagaimana bila saya ingin mengirimkan kamu sebuah surat? How if I want to send a letter? Bagaimana jika saya ingin mengirimkan kamu sebuah surat? You don't have to write a letter. Kamu tidak harus menulis sebuah surat. And go to post office. Dan pergi kantor pos. To send it, untuk mengirimnya. Is there a new way of sending a letter? Apakah ada cara yang baru untuk mengirimkan sebuah surat? Yes, there is. Yep, ada. It is electronic mail. Ini adalah surat elektronik. Shortly, we can call it email. Ya, secara lebih pendeknya kita bisa menyebutnya dengan email. Can you tell me how to use it? Apakah kamu bisa menceritakan ke saya bagaimana cara menggunakannya? Yes, sure. Ya, tentu. It's easy. Ini mudah. Ya, it's easy. Ini mudah. Ini gampang. You can write an email from the application in your phone. Kamu bisa menulis sebuah email dari aplikasi di telepon kamu. Type and send. Ketik dan kirimkan. It's only a click away. Ini hanya cukup mengeklik atau sebuah ketukan. Well, students, please practice this dialogue by your friends, yes? Okay? Or with your family. Then we continue for reading C. Here it is. C. Reading. Read the text carefully. Bacalah teks tersebut dengan hati-hati. Smartphone.
HP yang pintar. Mobile phone, or we usually call it handphone, is a modern electronic communication device. Telepon mobile atau yang biasanya kita memanggilnya dengan handphone adalah sebuah alat komunikasi elektronik yang modern. We can bring our handphone everywhere we want. Kita bisa membawa HP kita kemana saja kita inginkan. That is why we call it mobile. Itulah mengapa kita memanggilnya dengan mobile. Almost everyone has mobile phone. Hampir semua orang memiliki mobile phone atau handphone. Adult and children use handphone in this modern life. Orang dewasa dan anak-anak menggunakan handphone di kehidupan modern saat ini. Nowadays, saat ini, we call our handphone as smartphone because it has more function than the one in the previous years. Kita bisa memanggil atau menyebut handphone kita adalah sebuah handphone yang pintar, sebagai handphone yang pintar karena ia memiliki banyak fungsi dan salah satunya adalah untuk beberapa tahun yang akan datang. Not only to communicate, tidak hanya untuk berkomunikasi. The other function of smartphone is to entertain. Tidak hanya untuk komunikasi, fungsi yang lain daripada smartphone adalah untuk menghibur. To entertain the user, untuk menghibur para pengguna. We can listen to the music. We can listen to music. Kita bisa mendengarkan musik. Watch video, menonton video, and play games, dan bermain permainan. We also can get information by using internet connection from our smartphone. Kita juga bisa mendapatkan informasi dengan menggunakan koneksi internet, dengan menggunakan sambungan internet dari smartphone kita. More and more children are using smartphone in their daily life. Lagi dan lagi anak-anak menggunakan smartphone di kehidupan sehari-hari mereka. The benefit of using smartphone, keuntungan daripada memakai atau menggunakan smartphone, students can get information. Siswa bisa mendapatkan informasi about the lesson they have at school, pelajaran mereka yang mereka dapatkan dari sekolah. They also can entertain themselves. They can also entertain themselves by playing educational games from their application. Mereka juga bisa menghibur diri mereka dengan permainan yang mendidik dari aplikasi mereka. On other side, di sisi lain, they might spend too much time on using their gadget. Mereka boleh jadi menggunakan waktu mereka terlalu banyak untuk menggunakan gadget mereka. It is not good to spend too much time on using smartphone. Ini tidak baik. Menggunakan terlalu banyak waktu atau menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menggunakan smartphone. When it happens, ketika ini terjadi, they might be lose their time to do homework and study. Mereka bisa jadi kehilangan waktu mereka untuk mengerjakan PR dan belajar. Well, students, please you learn this reading. After this, we discuss the exercise. Here, the exercise for you. Exercise on page 102. Answer the questions based on the text. Jawablah pertanyaan tersebut berdasarkan teks di atas tadi. Number 1, what is the mobile phone or handphone? Apa itu mobile phone atau handphone? Number 2,
Who are using handphone in this modern life? Siapa yang menggunakan handphone di kehidupan modern saat ini? 3. What makes a handphone is smartphone? Apa yang membuat sebuah handphone adalah sebuah telepon yang pintar? 4. What is the benefit of using smartphone? Apa keuntungan daripada menggunakan smartphone? 5. Why is not good to spend too much time on using smartphone? Kenapa ini tidak baik menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menggunakan smartphone? Well, class, please you write this question and answer on your notebook. Ditulis soal dan jawabannya di buku kalian. Well, class, this one for our learning today. Thanks for watching. Thanks for your attention. God bless you always and see you for the next meeting. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.